বিজেপি জনজাতি मोर्चानि हास्ते बेरेमनि दागि बुंबाय तिनि हास्ते गोनाङैनो हांकर बेरेमनि कायसा बिजेपि जनजाति मोर्चानि कायसा नांगौमानि कक चाबलायमुं पान्दा संजाजागि दं आमतैखेनो तिनि आम्बासानि शिकारिबारि कमिउनिटि हल लगो दलाय हांकरनि बिजेपि जनजाति मोर्चानि कायसा नांगौमानि बदलनि कक चाबलायमुं संजाजागो तिनि शिकारिबारि कमिउनिटि हल लगो तिनि ओ पान्दाओ फाइमानजाक फाइबायो एमएलए रामपद जमाते आकन संनो खबुई एमएलए शम्भुलाल चाकमाते एमडीसी विद्युत देबबर्मा आकन संनो खबुई दलाई डिस्ट्रिक्टनि बिजेपि जनजाति मोर्चानि आचुकफां ओ मिद्रियां आकन सं अबनि लगे लगे पाइथागो कक थुमनाय रबे कक साना थागै बिजेपि जनजाति मोर्चानि दलाई हांकर कमिटिनि आचुकफां ओ मिद्रियां सावैखनारिका बदलनो क्लाक खायनाय नाहारबुंबाय तिनि ओ नांकुकमानि कक चाबलायमुं तिप्रासारंनो मुथां माननाय हायाकेबा तिप्रासारंनि मानथाय सक्ताय रिमाननाय अबंखा खरकसानो अबंखा नरेंद्र मोदी हायाकेबा बीजेपी बदल अबनि लगी लगी ब तेबो साका ताबुक तिप्रासा आमचायरगो तिप्रामथाबाय बरक गरीखा हायाकेबा लुकुरक तिप्रामस मथाबाय गरीखा ताबुक तुरुक तुरुखे चिनि बखागो लुकुरक हाय तंगो हायाकेबा जोंनो सय सय तिप्रासारंनि मानथाय लुकुरकनो या फारमानना हिंकै सावै खनारिका ब अबनि लगी लगी ब सावै खनारिका सेकांनि सालरगो आम्बासा बुखास्ते रगो तेबो तिप्रामो थाया कालायै बिजेपिनि बानातला फाइबायनाय हिनै सावै खनारिका ब तिनि सारा त्रिपुरा राज्य जनजाति मोर्चा त्रिपुरा प्रदेश निर्देश मुताबिक रामपद जमतिया प्रत्येक जगह प्रति सारा त्रिपुरा राज्य प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट जो तो त्रिप्रासा जनजाति लीडर शुद्ध जनजाति मोर्चा सिमिया जो तो बीजेपी जरा खाई जनजाति लीडर तो ये कैसा सांगठनिक बैठक अम शुद्ध चिन्ह दल डिस्ट्रिक्ट सिमिया सारा त्रिपुरा राज्य नम डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग चलते तीन चिन्ह अरब उपनगर शिकारिबारि कमिटी हल तीन चिन्ह दलाइनि हल तीन पूरा चिन्ह दलाइन जरा जनजाति मोर्चा किसान मोर्चा युवा मोर्चा माद्रा संगठन जरा बीजेपी लगे जरा तंगनाय संगठन बरफ खाई लीडर बरनती तीन मीटिंग सांगठनिक बैठक कैसा खाईजाखा बैठक शुद्ध अम नौ जे बीस कांगो तीन संगठन बीजेपी नाके करा खेती सदानी पहाड़ ताबो केबो पहाड़ किन्तु गथर सपोर्ट खाई करेखा ताबो जो तो बेसिबार बीजेपी मुख्य कारण जनगण साइमांखा जनजाति साइमांखा जे ताबो जनगण त्रिपुरा जन एक उद्धार खाई शुद्ध एक साब नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और बाके बाहाय खे तीन बर डेभलप खाई पहाड़ बाहे डेभलप तीन संगठन बाहे करा खेती सेनानी अमती तीन जो आलोचना सभा तीन तब प्रत्येक दिन जयनिंग चलाई तंगो चिन्थानी फोन फायो कार्यकर्ता फोन फाइजे त्रिपुरा मथानी बर बीजेपी फैन बाकी जो उद्योग नाजाक आस्ते आस्ते जो फैपाई त्रिपुरा मथ कोनो जनजाति बर ट्राइबल त्रिपुरा कोनो दिन तंगला दलाई डिस्ट्रिक्टनि छयटा मंडलनि जनजाति बराद्द बिजेपिनि कार्यकर्ताफोरनि सांगठनिक खायजाखा विशेष खालामै थांनि माथाय सबथाय दाबि दावाखै मादौनो संगठन करा खालामै बाहायगे बोसोराव लांनाय राष्ट्रीय क्षमतानो दीर्घ बीसी कम से कम 2007 जन गुजराती बाहायगे रंजारनाय बनि फर्मुला केंद्र बाय नरेंद्र मोदी नड्डाजी बरबाई लघुधर्मानी और बिजेपि राज्य कमिटी सभापति राजीव लगे लगे डॉक्टर माध्यमे फर्मुला माइ फेमेनि बनर चिनी कार्यकर्ता फोरोंगिरि हका शांति नायो उशृंखल खालाया बर्दास्त खालाया जत्तनो कम से कम साल माइ तमा विचार मानाय लुटिकाफ्राव मकान मा बाहायगे लामा बाहायगे मानाय बाहायगे सुसिकित खालामनाय ससाय सुद खालामनाय बनि बाङै एबं चिनि फैसार बुतिरनो रोंजाक बाय सिजाक खालामनाय तिनानि सालासं राष्ट्र गठन जाहाथे
যে নামনি বনো খাই পার্টির মাধ্যমে সাধারণ সমাজ পরিবর্তন খাইয়ানি নেশামুক্ত ভারত নেশামুক্ত বিষয়গুলাঙ্গানি যত্ন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যত্ন একসাথে সরকার সরকার বিকাশ সরকার বিশ্বাস প্রয়াস के মাধ্যমে দেশ সনাওয়ানি বনানো সিনিতি কাজে সালাই লেখা থেকে বসে তাম অসুবিধা বড় সেই লেখা তারপর এলাকা ব্লক থেকে মাঝে অফিস যে কোনো জায়গায় আমরা বাহাই গেছেন সঠিকভাবে প্রশাসন সুশাসন জনতান রমনায় কোনো বিভিন্ন সেটা বুঝতে দালাল শাখা তাই মানে পরে এই সালসা পরে এখানে দিল্লি থামিলে শুনলিয়া বসেছি নম্বরে নেই হরিনা বনি পরে আই ফাইও লাস্ট পাই হরিনা আবার উলিয়া লোকটারে সাবিকা উলিয়া তার পাইছিল তাম জানি পরে বোধহয় সেন্টার নিয়ে দাঁড়িয়ে ছাপি নিয়ে তা কিছু ভয় মতো পরীক্ষা বলি সামনে টানারে তো মাসা মাসা তাবর মানে শহর কোটি কোটি বেখের জায়গা পাইব গরম দরদখানে রাঙ মাইরি পাই না এই শূন্য সুন্দর জমাতে তো 18টা পিলার 3তলা বিল্ডিং ভাঙি হয়েছে যে হাইকে বড় একটি জানা মাইরি পাই হাইলাই করবো বলি বাং পাবলিক জবাব নাই তো কাকে আর বড় তো কোনো সারেগামা করে বড় কোনো কিছু মাহমানি বিশ টাকারি বিশ টাকারা কোনো পাবলিক থাকলেও দালাল তখন এই সিজা পাইকা কেনে আবার সিজা কাকে পেয়ে পাইকা কেনে আবার কমাই পাই দালাল কক সামরা বাবু তখন সিজা পাইকা পাবলিক আবার সাবলেন হাজার হাজার বড় জমতা সিপিএম ইয়াকে করলে বিজেপি হাই করবে কাহামকে খাইনি লোকসভা অনুষ্ঠান 2028 নির্বাচন তারিখ পেয়েছেন 16 বিজেপি সারা বছর সামনে নাই যাক যত জনতার পাশে নাই যাক জনগণের সেবা করে যাক তিনি প্রথম সেবাহী সংগঠন ওই লামা থান কন্ডু জনতার সেবা হয়েছেন পরে বোখানে নাই আর খাইছেন শুধু খেতাম নাই